Hi guys! Nakuha ko na pala yung price ko sa TikTok na mamas ko po. Tara, i-unbox na natin. Ito siya guys oh. Vivo Y76. Thank you TikTok. Phone. Fast charging na siya, girl. USB Type-C. May headphone! Screen ejector pa. Tingnan natin yung phone. Sana hindi ko malagyan. One, two. Wow. Ganda niya guys. Mabilis. Thank you TikTok. TikTok, thank you po. Thank you TikTok. Sa ulit yung TikTok. Thank you, thank you, thank you.